दलित गर्न पहिला हेला गरेर तेल छिटो हाल्दा थिए हामी दलित गर्न छुए पुरा अँदैपछि पाती चेप्ता थिए अँदैपछि पानी छिटो हाले हामीसँग यो खेलबाड गर्नु चाहने बच्चा पाउनु चाहने हामी दलितकी महिलाको नलग्याउने आफू तर हामी दलितबाट कुकुर पनि जन्मदैन बहन बिराला पनि जन्मदैन बहन गाई बस्तु पनि जन्मदैन बहन मान्छे जन्मदा भन्छ उहिले संस्कृत पुरानो संस्कृत त घर दैला चालचलन रानीले अघि लाग्नु हुँदैन है घर आगो ल्याउन जानु हुँदैन है रानीले नराम्रो हुँदो ह साथ बिग्रँदो ह भन्दा थियो उहिले कहीँ त सहयोग समर्थन कसले दिए पनि दोष लाइने चलन थियो अझ पनि त्यो चलन हँदै छ कति बिरामी आङ खसिकन मरेका छन् कति मर्नेवाली भइराखेका छन् सुत्केरी हुन नसकेर कति पहिला मरेका छन् अझै कति मर्ने सम्भावना छ धेरै बच्चा भयो यो त बच्चा पाल्नु अप्ठ्यारो हुन्छ भनेर तेरो अपिसन गर्ने भनेर आया र नरपालन हालिगिया 2 वर्ष 5 वर्ष पछि आउँछौँ फाल्छौँ भनी कि बाइकिया चेक जाँच मौका टेममा औषधि पाइएन मौका हेरचाह हुनु अठ गयो अन्त एक लौठीमा एक काँख्या ओडा एकमा 5 गला टमाटर भन्ने मरि गयो अब त्यो चटिलै छ काले र कसहरू भन्ने अवस्था जम्मा अहिले पछि आइपुगिराखेको छ हात गोडाले गर्यो अरू त्यहाँकै अब देह धन्दा गरिन सकिने अड्डुपट्टि जाइ नसकिने छोरो नानु भयो समस्या ज्याकै थला समस्या त समस्या हो समस्या भए जति पुग्ने नै कोही देख्ने नै In recent times, discussions on making roads, toilets and hospitals accessible for people with disability have gained momentum. Jalu Thapa of Humla, Deurupa Baker of Mugu and Nani Edi of Kalai can also be considered the chapters of such conversations. All three of them do not have any working legs or hands. They even lack a basic wheelchair to move about and a family to look after them. काट पाए पनि मैले हुरहुर घर गएँ त्यो मिल्दैन भयो त्यो अब उ गरे त्यो पाए पनि के हुन्छ एक सुविस्ता त्यही के हुन्छ भने गाडी भाडा ती हुँदैन भयो गाडी भाडा तिर्ने नतिरिकन हर्न मिल्ने उ गर्न पाइने त्यही जो पाए उ गरिकन खोदिकन मिल्ने त्यही काटमा त्यही भयो गाडी हाडी यताउति घुम्ने उता जाने त्यही खोइ मात्रै भयो. The only thing they do have is a yellow card issued by the government of Nepal for people with disability. The yellow cards provide concession for people with disability while traveling on public transport. But with road access failing to reach their remote districts, the card is of no use, but a stark reminder that they have been neglected not just by their families, but also by the related stakeholders who are supposed to work for their upliftment. Issued by the society, the government, and her husband, Jalu Thapa lives in torment every single day. दिलतली दिलमाथि पलायाको पाती छोरीका जन्मन चाहिँ त मर्यापन जाति. Kasauri Kala Sunar, a resident of Srinagar in Humla district, vents out her feelings in melody. In her song, she says, "It's better to die an infant than to go through the life of a girl." The 32-year-old Kasauri Kala Sunar hails from a Dalit family. Her only assets are her small farm and an ox. With her almost barren land providing little returns, it is hard for her to sustain herself and her children. She earns her living by visiting the nearby villages with her children and putting her words to use. Singing is a daily affair, and she hardly forgets to express how Dalit women like her have been discriminated for decades.
यस्तो गरेर काम गरिकन खाना चाहेर निको पाइँदैन हो खाने नाइ केही नाइ डाँडो पनि छैन यस्ता डुङ्गा लत्ता डाँडो नाइ खाने चारो नाइ यस्तो काम गर्दा गोलाइ लाग्दो भोक लाग्दो के गरौँ त हाम्रो ठाउँ यस्तै दुखी ठाउँ खाना पानी केही नै She is identified not by her name, but her caste. A Dalit woman from Karnali, and that too from Srinagar in Humla. Lack of awareness among women about their rights, basic health and education facilities, and an effective plan to uplift their status in the society have rendered most women inactive and victims of discrimination. They are often limited to household chores, farming, and are forced to attend to the children back home. Women from marginalized communities like Kasori Kala, Lal Paru Sunar, among others, have to deal with social injustice and discrimination almost every day. In this context, to work towards the development of Nepal through women empowerment, Kirdak Nepal and Women Welfare Service with technical assistance from Miss have initiated the Masanga Awasa or I Have a Voice project. The project was started in 2010 in 6 different village development committees of Mugu and Humla districts. किराक नेपाल महिला कल्याण सेवा मिसनी स्वास्थ्य तिनै स्वास्थ्य साझेदारी भएर दलित महिला एकल धेरै पिछडिए महिला अपाङ्ग सबको संयुक्त गरायो महिलाको पनि अधिकार हुँदो रहेछ दलितको पनि अधिकार हुँदो रहेछ गाउँ गाउँमा हामीले यो नारा लायौं गाविसमा गएर हाम्रो रकम छुट्यायौं त्यही गाविसमा रकम छुट्याए हामीले कोष जम्मा गरेर सिमकोट गयौं आफ्नो खाता खोल्यौं. Women are often asked not to speak directly with their male counterparts, participate in assemblies or social events, and express their views and arguments. Instead, they have become victims of social evils like topadi, a form of untouchability practiced during periods and pregnancies. They are separated from family gatherings and forced to spend their nights in animal sheds. Ramita Bhandari was married off at the tender age of 12 when she was studying in grade 5. A year later, she gave birth to a child who died within 1 month due to lack of proper treatment for pneumonia. Currently, she studies in grade 7 and lives a married life. But she says she can't focus on her studies and her health has been on the decline over the years. Ramita is just one example of the many girls who have been repeatedly exploited by their families in this manner. 5 कक्षा पढ्दै थिएँ विवाह भयो अनि पढाइ पनि बिग्रिएछ अनि बच्चा जन्माउँदाखेरि बच्चा जन्मादै पेट पनि दुखेको दुखी छ शारीरिक अवस्था पनि राम्रो भएछ बच्चा 1 महिनासम्म बाँच्यो अनि निमोनिया परेर त्यसपछि दुध भएन त्यसपछि मर्यो. As most government offices and health posts are located in district headquarters, women living in far-off remote areas of the district have had to die of basic health complications. Without proper nutrition and clothing, many local women in the region face problems of maternal bleeding. सेतो पानी बग्ने रक्तै अल्पता पर्ने महिला त्यस्तै गरी खाना मै कमजोरी भएर घरतिरै पनि राम्रो व्यवहार नपाएर हामी अब जहिले भए कामैमा व्यस्त हुन्छौं भन अनि आराम गर्न पनि पाउदिनन् गर्भवती महिला
अनि त्यस्तो भए पनि सासू ससुरा भए पनि काम गर्दिन त्यो हामीले पर गरेर पायौँ त सासू पनि भन्ने ठहरै नि Since there are no experienced health workers or medicines, they lack access to basic healthcare services. पाठेघरहरूमा घाउहरू हुने अब गोठहरूमा सुत्केरी हुने अब पहिला त यस्तो थिएन अनि अहिले चाहिँ अब यस्तो बटन सेन्टरहरूमा आउनु अनि भनेर हामीले कुराहरू गरेपछि उहाँहरू आउनुहुन्छ अब त्यति कहिले काहीँ त अब त्यस्तै कामतिर बिजी भएर त्यतिर गर्नुहुन्छ महिलाहरूमा चाहिँ ग्यास्ट्रिकको समस्या प्रब्लमहरू छ त्यसपछि महिलाहरूमा विशेष महिलाहरूमा लाइन भनेको त्यो छालाको रोगहरू भयो त्यसपछि सेतपानी बग्ने तल्लो पेटहरू दुख्नेहरू भयो कसैको चाहिँ आङ झर्ने रोगहरू पनि देखिएको छ र हाम्रो यो समाजमा चाहिँ अलिकति मानसिक समस्या हेर्दाखेरि चाहिँ डिप्रेसनहरू एकदम खिन्नता बोध हुने त्यसपछि अलिकति डर लागे जस्तो हुने त्यो डरको रोगहरू मानसिक रोगहरू पनि पुरुषहरूभन्दा महिलामा चाहिँ अलिकति बढी देखिएको छ With no road access and financial help, many of them die early without receiving any treatment. अनि नजिक अस्पताल नै अब यी बालबच्चा बिरामी भएपछि कोही बच्चा पऱ्यो हुर्ब मतदान कोही बच्चा पर गिलाउँदा मतदान अब औषधि गर्ने कोही बच्चा कच्चामा मतदान होइन यातायातको सुविधा छैन अब यो दुर्गम मनकण्ठारकी महिला त हुन् यिनी महिला कहिले सुविधा पाउने हन् अनि अहिले सुविधा हुने हात Many women in the remote areas go through unwanted pregnancies because they do not have essential birth control pills. त्यो अभिसन गरेका ऊ हुर्र उठेर बाइको अभिसन पुरो बिग्रियो त्यो समस्या जटिल भइराखेको छ अझ अनपढ नदेखे नबुझ्या त भइगयो सुयो सिमकोट लियो शिविर आउने भने सिमकोट लियो सिमकोटमाथि अर्को हेरचाह गर्ने शिविर रह खासै आँखा सम्बन्धीको शिविर त पछि आउने रहेछ ऊ अघि हतारमा लियो र फेरि फिर्ता गरिसक्यो अब त्यो जटिलै छ कहाँ ल्याउनु कसहरू भन्ने अवस्था जम्मा अहिले पछि आइपुगिराखेको छ Although temporary health camps are held every now and then, women and their health problems have remained largely neglected due to lack of seriousness and commitment on the part of the health workers. This has caused many early deaths and deteriorated the health of many women in this region. मृत्यु दत्ता गराउनु लागि समस्या हुँदो नागरिकता टोली त्यो काम गर्ने मान्छेले छैन त्यो समस्या त्यसपछि विवाह दत्ता हामी सबै समूहकी महिलाहरूले हामी विवाह गर्दा भन्यौँ र तापडो गाविसको मान्छे डाक्यौँ र सट्ट त्यहाँ लेखायौँ यो हाम्रो मिति चुकिया भन्यौँ र 20 रुपियाँ खरदार गर्न छुट्यायौँ त्यो अधुरो भयो पछि लास्ट के भयो गाविस सचिवको सिफारिस छाप चाहियो भने त्यो छापको लागि के शिरमा नै श्रीमती सिमकोट पुग्नु पर्यो त्यो पनि समस्या भयो नपुग्यो भने हाम्रो विवाह दत्ता अधुरो रहेको के Although there have been nationwide debate and campaigns on women's rights, development and women empowerment, women in Karnali region are lacking even the basic rights and opportunities. Their problems remain where they are, despite the government's promises of putting an end to incidents of social and cultural discrimination against women.